अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जनूबी पंजाब समेत पूरे मुल्क में इस वक्त जश्न ईद मिलादुन्नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शान तरीके से मनाया जा रहा है। रैलियाँ और महाफिल का सिलसिला इस वक्त जारी है। जगह जगह पर इस वक्त दुरूद और सलाम की महाफिल इनकाद है और हर जगह पर बच्चा बच्चा आज के दिन जो है आप सल्लम से इज़हार मोहब्बत कर रहा है। आज के दिन कितना अहम है और इस दिन पर हमें असल करना क्या चाहिए। हमारे साथ उलमा इकराम है रैली के अंदर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना बड़ा दिन है जी आज का? अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अजीम दिन है। इसके सदक़े में पूरी कायनात बनी है। मकसूद कायनात मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दिन में तशरीफ़ ले आए हैं कि जिनके सदक़े में सारी कायनात बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, रैलियाँ हमने परचम बुलंद कर लिए, महाफिल भी इनकाद कर लिया, क्या इतना ही काफ़ी है? आके दो जहान जब क़यामत में हमारे सामने होंगे, उनके बताए हुए तरीक़ों पे हम अमल पैरा कितना करते हैं, वो ज़रूरी है या ये ज़रूरी है? मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो हमसे जश्न पर खुश होता है, हमारी विलादत पर खुश होता है, तो हम उससे खुश होते हैं। और उसके साथ सरकार ने फरमाया कि जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरी सुन्नतों पर भी अमल करे, मेरे तरीक़ों पर भी अमल करे, तो उससे भी मैं बहुत खुश होता हूँ और वो जन्नत में बरोज़ क़यामत मेरे साथ दाखिल होगा। आज हमारे लिए सबसे अहम चीज़ क्या है? किस चीज़ पे हमें अमल पैरा करना है? जिस तरीके से हम ज़िल्लत भी उठा रहे हैं, बहुत सारे मामलात ऐसे जिसमें हम बहुत पीछे हैं। आज हमें ये पैगाम मिल रहा है कि हम सरकार अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करें। जब सरकार की सीरत पर अमल करेंगे तो ये सारे मसाइल हमारे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मदीना तरकीब हो जाएगी। क्या क्या चीज़ें आएंगी उसमें? पाक अलैहिस्सलाम के फरमान पर अमल करना, हदीस मुबारक पर अमल करना और आका अलैहिस्सलाम का किरदार, हर हवाले से जो आपका किरदार है उस पर अमल करना। इंशाल्लाह हमारा माशरा जो अमन का गहवारा बन जाएगा। इसका सवाल भी होगा हमसे? बिल्कुल सवाल होगा बरोज़े क़यामत। जब हम नाप तोल कम करेंगे उसका भी सवाल होगा? बिल्कुल उसका सवाल होगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तिजारत के हवाले से, नाप तोल के हवाले से हमारी तरबियत फरमाई है। किसी को धोखा देना, धोखाबाजी से काम लेना, तो ये सब खिलाफ सुन्नत काम है और इस पर बरोज़े क़यामत पकड़ भी होगी और आका अलैहिस्सलाम पूछेंगे उससे। तो यानी कि हमें मोहब्बत का इजहार भी करना है, लेकिन असल बात यह है कि जो जिससे माशरे की तकमील होती है उन इक़दामात को, उन हदायत को भी नहीं बुलाना हमें। बिल्कुल। इसके साथ साथ जो है जश्न विलादत का एक सिलसिला जारी है। इससे पता चलता है कि सरकार की विलादत का दिन है, इसको मुसरत का इजहार करना, क्योंकि सरकार तशरीफ़ लाए तो साफ ज़रा बात है कि इस दिन को हम अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मनाएंगे तो पता चलेगा कि हमारे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम इस दिन तशरीफ़ लाए और आका अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ का दरस दिया, हमें अख़ुवत का दरस दिया है, भाईचारे का दरस दिया है और सुन्नत पर अमल करने का दरस दिया है। तो इंशाअल्लाह इन तमाम बातों पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा अमन का गहवारा बनेगा। जुलूसों पे गुलपाशी हो रही है, माशाल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक हो आज का दिन। जज़ाकल्लाह खैरा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल है। कुछ और शुरा है जुलूस के अंदर, उनसे बात करते हैं। कितना बड़ा दिन है जी आज? अल्लाह की रहमत से बहुत बड़ा दिन है, नेमत उज़्मा मिलने का दिन है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब की नेमतों का चर्चा करो। बुखारी शरीफ में है, वबी मोहम्मद नेमतुल्लाह, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की नेमत उज़्मा है। तो ऐसी नेमतें मिलती हैं इंसान को। कितनी बड़ी ज़ात है, आका की ज़ात है। मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि नबी की ज़ात सबसे बड़ी नेमत है। हमें छोटी नेमत मिलती है, खुशी करते हैं। इनके लिए कायनात बनी, सबके लिए कायनात बनी, ज़मीन और आसमान बना। रब ने अपनी रब्बूबियत का इजहार भी किया है, तो उसकी नेमत का चर्चा क्यों ना करें। उनकी आमद हम पर बहुत बड़ा रब का एहसान है कि जिनके सदके आप अफजल, आपके सदके आपकी उम्मत अफजल है। सुभान अल्लाह जी, आप अफजल, आपकी सदके उम्मत भी अफजल। कुछ और शुरा से। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? मिलाद शरीफ में शिरकत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं आका की आमद का। बिल्कुल बिल्कुल, ईद मना रहे हैं। अल्लाह की रहमत है, अल्लाह ताला अमन पैदा करे हमारे मुल्क में, अल्लाह बरकत डाले। आमीन आमीन। हाँ, खुश है आज के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह। नए कपड़े पहने हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, नए कपड़े पहने, अल्लाह की रहमत से अल्लाह ने दिए हैं, हमने पहने हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खुश हैं जी, बड़ी मेहरबानी। चले जी, खुशियाँ ऐसे ही बरकरार रहें, अल्लाह करे। और जो नबी के सुन्नत के अमल हैं
اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. اور اوبیسلی اس جشن کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ یہ جشن نہیں منانا چاہیے. جشن بھی ہمیں منانا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طور طریقے, ان کے بتائے ہوئے جو ہدایت ہے ان کی, جس طریقے سے زندگی گزارنی ہے, جس طریقے سے حقوق الباد ہیں, بھائی چارہ ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمسایوں کے حقوق ہیں, ان سب کو ہم نے دیکھنا ہے اور ان ساری چیزوں پہ ہمیں عمل پیرا بھی ہونا ہے, اور تبھی معاشرہ کی بنیاد بنے گی. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. نیا سوٹ پہنا آپ نے, الحمدللہ. کتنا بڑا دن ہے پھر آج. الحمدللہ, ہمارے لیے تو عید کا دن ہے. کیا صرف سوٹ پہننے سے نہیں, عقیدے سے. الحمدللہ عقیدے سے ہونا چاہیے. ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری جانیں قربان, بے شک. ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ, ان کے بتائے ہوئے ہدایات پہ, سنت عمل پہ بھی عمل کرنا ہے نا ہمیں. انشاءاللہ. ہمسایوں کا حقوق, ناپ تول میں جو کمیاں ہم کر رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو بھی تو آج یاد رکھنا ہے نا ہم نے. انشاءاللہ ہماری یہی وہ ہے کہ الحمدللہ ہر کسی کو ہدایت ہے کہ ہر چیز کو وہ سنت کی پیروی کے اندر ہر چیز کو عمل درآمد کریں. چلیں, اللہ پاک سب کو استقامت دے. آمین. لبیک یا رسول اللہ. لبیک. ٹھیک ہے جی, بہت ہی اچھی مثال ہے. یہاں پر میرے پیچھے جہاں تک عثمان اگر دکھائیں تو ایک بڑی تعداد میں جلوس ہی جلوس ہے. یہ مرکزی جلوس میں جا کر ابھی شامل ہونا ہے یہ جلوس, اور یہ ایک بہت بڑا نمبر آف پرسن جو ہیں اس کے اندر ہیں. ہاں جی, کیا کرنے ہیں جلوس میں؟ جی, سرکار سے محبت کا اظہار کرنا ہے. لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے, کتنا پیار کرتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی جان سے زیادہ. تو الحمدللہ. ان کے سنت عمل پہ بھی پیرا, انشاءاللہ عز و جل. ان کے بتائے ہوئے طور طریقوں پہ بھی عمل پیرا. انشاءاللہ. انشاءاللہ. انہوں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا, نہیں بولیں گے انشاءاللہ. سرکار کی سنت پہ عمل ایک کریں. دوسرے کو معاف کرنا ہے, درگزر کرنا بے ہے. شک بے شک بے شک. ہاں جی, کیسا چل رہا ہے جی؟ ماشاءاللہ بہت اچھا چل رہا ہے. اچھا, سنت عمل پہ بھی پیرا مند ہونا ہے. جی انشاءاللہ. سرکار کی آمد, مرحبا. دلدار کی آمد, مرحبا. روحانی کی آمد. مرحبا. سب جھوم کر بولو. مرحبا. ہاں جی, کتنا بڑا دن ہے؟ بہت بڑا دن ہے. خوش ہے آج کے دن؟ ہاں جی, یہ پگڑی پہنی ہوئی ہے. جی, کیوں پہنی ہوئی ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. جی سنت کو اپنائے ہوئے ہو. جی, شاباش شاباش. یہ چھوٹے چھوٹے بچے, یہ احساسہ ہے جی اس وقت. ہاں جی, کیا ہے ٹھیک ہے. کیسا چل رہا ہے آج کا دن؟ جی ماشاءاللہ الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ نبی, جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, آج ان کا یہ یوم ولادت ہے, ہم منا رہے ہیں بڑے شان و جوش سے. اور ہم یہ عالم اسلام کو, پوری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں. بہت پیار کرتے ہیں. بہت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ سب مسلمانوں کو چاہیے کہ جب بھی کوئی کفار جو ہے یہ ہمارے نبی کے نام پہ کوئی یہ ایسی کوئی چیز گستاخی کریں تو اس کے بارے میں اس کے لیے کھڑے ہوں. تو دکھ ہوتا ہے جی, ہمیں. جی دل یہ ہمارا, ہمیں محبت ہے اپنے پیارے رسول سے, تو ان کو کوئی کچھ کہے گا تو ہمیں دکھ ہوگا نا. جی ہمیں ظاہری بات ہے, یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کا حصہ ہے. ان سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. بالکل جی, ایسے معاملات کو بھی دیکھنا ہے جو کہ شر پسندی کے ہیں. تو لیکن ہمیں اپنے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, جن پر میری ہزاروں جانیں قربان ہوں, ان سے محبت کا اظہار بھی کرنا ہے. اور یہ سارا سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سچ بولنا ہے, جھوٹ نہیں بولنا. ہم نے ناپ تول میں کمی نہیں کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں, ہمسایوں کا حقوق دیکھنا ہے, ایک دوسرے کو درگزر کرنا ہے, بھائی کو عزت دینی ہے, بڑے بھائی کو, والدین کی خدمت کرنی ہے. یہ وہ طور طریقے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے, اور ہم جو ہے شاید اس سے تھوڑا سا بھٹک گئے, لیکن اتنا کوئی پریشانی کی بات نہیں. اگر ہم اس سنت کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو شاید ہم مشکل سے ہٹ جائیں گے. تو ایک بریک کے بعد میں تھوڑا سا اور آگے جاؤں گا, آپ کو ایک اور دربار قادریہ پہ لے کے جائیں گے. وہاں پر بھی جلوس کے کچھ شرکا جمع ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं आक़ा दो जहां सरवर कायनात जिन पर हमारे लाखों करोड़ों जाने कुर्बान। जुमे का दिन कितना है? बहुत अहम है। सार तेरी चहल पहल पे हज़ारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। माशाल्लाह यहाँ जो है बहुत इज्तिमा हुआ है। हम इंशाल्लाह हर जो है चक्कर लगाते नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं। इंशाल्लाह आज वो जो है ना उर्स मुबारक भी है यहाँ पे इंशाल्लाह। यहाँ कल दरबार में उर्स मुबारक भी आज से शुरू हो गया है, कल भी होगा, आज भी होगा इंशाल्लाह। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, हमें बहुत रौनक है। कपड़े पहनते हैं आज के दिन ईद मिलादुन्नबी, नए कपड़े पहनते हैं, क्या क्या एहतमाम होता है आज? नया सूट पहनते हैं, नया मामा होता है हमारा इंशाल्लाह, नई टोपी लेते हैं हम इंशाल्लाह। बहुत इज्तिमा ये हम दिन को हम खुशी से मनाते हैं। घरों में मीठा भी बनता है ईद की तरह? हाँ जी। महफिल, जुलूस, नए कपड़े पहनने से क्या हम समझते हैं कि आप सल्लम को हमने राज़ी कर लिया। राज़ी कैसे करेंगे? राज़ी उसवे हसना के ऊपर चल कर हम करेंगे जो के बारे में तो इंशाअल्लाह ये कोई मुश्किल नहीं। आज का दिन मनाएं, सेलिब्रेशन करें, खुशियां मनाएं, लेकिन हकूकुल बाद को ना भूलें जो आप सल्लम आक़ा दो जहान सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन पे हमारी लाखों जाने कुर्बान, हम कुर्बान, हमारे अहलो याल कुर्बान, और उनसे मोहब्बत का तकाज़ा भी यही है। ईमान की जो तकमील है उनसे बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, वो ज़ात जो कि इस कायनात के लिए रहमत बना के जिनको भेजा गया, जिनके लिए कायनात वजूद में आए, जिनके लिए अल्फाज नहीं हैं, सारी दुनिया के दरख्त समंदर इकट्ठे करके उनकी तारीफ़ अगर लिखी जाए तो शायद कम हो जाएगी। तो आज उस ज़ात के लिए हम बात कर रहे हैं जिन्होंने सबके लिए अमन का पैगाम दिया। वो काफिर जो कि आप सल्लम के हवाले से अच्छा नहीं सोचते थे, वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए कि जब ज़ात अच्छी हो, जिसकी शख्सियत अच्छी हो, जिसके अमाल अच्छे हों, तो खुद ही उसके ऊपर यकीन भी करने का मन करता है, दिल करता है। और दिल से जुलूस भी निकालें, ये भी मोहब्बत, क्योंकि आपके चेहरे से ही पता लगता है ना आप आशिक रसूल हैं। जब आप सुन्नत के हिसाब से लिबास, दाढ़ी, चेहरे पर इमामा, टोपी रखी होगी तो पता चलेगा कि कोई आशिक रसूल है। और जो हमारे अमाल हैं, भाईचारे की फ़ज़ा कायम नहीं हो रही है, आपस में तलखियाँ बढ़ती जा रही हैं, हमसायों का हुकूक नहीं है, तो उनकी भी तो पूछ। बिल्कुल, हमारे प्यारे आका ने दर्ज दिया है बाकायदा, हमसायों के बहुत बड़े हकूक हैं और हमसायों का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपने घर में कोई अच्छी चीज़ बनाई हुई है तो पहले आप अपने हमसायों को दें, फिर अपने रिश्तेदारों को दें। ये हमारे आका की सुन्नत है, इस पर हमें लाजिम अमल करना चाहिए। इतना बड़ा दिन है जी, आज आपने नए कपड़े पहने हैं, बैज लगाया है। ईदों की भी ईद है ना, हमारे प्यारे नबी बेहद बेतहाशा मोहब्बत की जाए और उन पे जान भी कुर्बान की जाए। ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो कि हर मुसलमान बच्चे को पता है। तो आप सल्लम से आज मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। वैसे तो कोई ऐसा दिन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है कि आप सल्लम से मोहब्बत का इजहार किसी मखसूस दिन पे किया जाए, क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है। हमें खुशी है कि आज के दिन उस शख्सियत को जिसके लिए कायनात वजूद में आए, जिसके लिए कोई अल्फाज नहीं है जिसकी शान बयान करने के लिए, तो आज वो पैदा हुए, उनकी वलादत हुई। तो कुछ लोग और भी कादरिया दरबार में आए हुए हैं। कितना बड़ा दिन है और क्या मोहब्बत का इजहार सिर्फ यही है कि हमने जो है महफिल निकात कर लिया, रैलियाँ निकाल ली। अमल पैरा भी तो होना है हमें, सुन्नत अमल पे। बिल्कुल ये ज़रूरी है। असल में कुल इन कुंतुम तुहिब्बुल्लाह फत्ताबिऊनी कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं तो उस वक्त तक उनकी मोहब्बत कामिल नहीं हो सकती जब तक वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात ना करें, इत्तिबा ना करें। और इत्तिबा और अतात बग़ैर इश्क के आ ही नहीं सकती। अगर बग़ैर इश्क के कोई काम होगा तो उसका कोई एतबार नहीं है। तो जो इश्क व मोहब्बत है सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से, वो इसी चीज़ का तकाजा करती है कि हम नमाज़ पढ़ें, रोज़ा रखें और अखलाकियात पर अमल करें। ये सरकार दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं। तो आज ईद मिलादुन्नबी का दिन है।
جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں عام روٹین میں ہم لوگ برتھ ڈے تو مناتے ہیں، اپنے بچوں کی خوشیاں مناتے ہیں، جو محسن انسانیت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کائنات وجود میں آئی ہے تو ہم ان کی خوشی منا رہے ہیں، آج ولادت کا دن منا رہے ہیں۔ صرف میں یہ مان کا تقاضا کیا میرا یہی ہے کہ میں نے کپڑے پہن لیے، آج نئی جوتی لے لی، جلوس میں نکل آیا، یا حقوق العباد بھی پوچھے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی تو قیامت کے دن ہم نے چہرہ لے کے جانا ہے۔ بالکل، حقوق العباد جو ہے اسلام میں تقریباً 75% ہے، 25% عبادات ہیں، اور اصل جو ہے نا اسلام کی جو غایہ ہے وہ حقوق العباد ہی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ حقوق العباد پر ہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، محبت سے پیش آئیں، ہمسایوں کے ساتھ غریبوں کے ساتھ، یہی تعلیمات دی گئی ہیں۔ اسلام کی جو ہے نا درس روایت یہی ہے۔ آج ہم اس پہ عمل پیرا ہیں، سچ میں بتائیے۔ عمل پیرا ہیں کسی حد تک، لیکن اتنی حد تک نہیں ہے۔ یہ جو ہمیں نا خامی کوتاہی ہیں، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے، عہد کرنا ہے کہ اس کے اوپر چلنا ہے۔ آج کے دن عہد کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا ہے۔ جو آپ نے حقوق العباد بیان کیا ہیں تو حقوق العباد ادا کرنے ہیں ہم نے، تو کسی کو ناجائز نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ اسلام تو محبت اور اخوت بھائی چارے کا درس دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ تو آج کے دن کے حساب سے تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں، اور یہ نفاق، فرقہ پرستی، اسے گریز کرنا چاہیے، ختم کرنی ہے آج انشاءاللہ۔ اس صرف یہ نہیں کہ محافل بھی کریں، آقا کی شان میں ریلیاں بھی نکالیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کریں کہ آج ساری چیزیں بھلا دیں، دل سے سب کو معاف کر دیں، کیونکہ معاف کرنے والی ذات اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی چیزیں جو ہیں وہ برداشت کی اپنی زندگی میں، اور ہمیشہ ایسی بڑھیا کو بھی معاف کیا جو کہ آپ پہ کوڑا پھینکتی تھی، نعوذ باللہ، اور وہ جب بیمار ہوئی تو آقا دو جہان سرور کائنات، جن کے لیے کائنات بنی، خود ان کی تمادداری کے لیے پہنچی۔ بالکل ایسے ہی ہے، آپ دیکھ لیں جگہ جگہ پر جو تعلیمات دی گئی ہیں احادیث مبارک میں، تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بتایا بڑھیا کا، تو آپ نے تو جانوروں پہ بھی رحم کیا ہے، پرندوں پر بھی رحم کیا ہے، ہر مخلوقات پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہمیں یہ اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور آج کے دن کے حوالے سے جہاں ہم عشق رسول میں نعتیں پڑھ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، تو حقوق العباد کا بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بات کا بھی خیال کرنا ہے، آج کے دن ریلیاں بھی نکالیں، محافل بھی، درود و سلام کی محفلیں بھی منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، میٹھا کھائیں، عید سے بڑی عید ہے، اس دن کو شان طریقے سے منائیں، لیکن جو تعلیمات ہیں سنت عمل پر چلنے کی، ان کو نہیں بھلانا، کیونکہ اصل میں انہی کا ہی جواب ہم سے مانگا جائے گا۔ اور قیامت کے دن آقا دو جہان جب سامنے ہوں گے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں، جب ہم ان کے پاس جائیں گے تو کس چہرے کے ساتھ جائیں گے، کس اعمال کے ساتھ جائیں گے۔ تو ہماری جانیں قربان، ایک بریک۔ اللہ تعالیٰ سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد اور بہت ساری باتیں ہیں۔ ویسے تو پروگرام بہت چھوٹا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اتنی بڑی ہے، تو کوشش کریں گے اس پروگرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھی کریں، اور وہ باتیں بھی کریں جو ہم بھول چکے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ہمارے دلوں میں لے آئے کس طریقے سے۔ ایک بریک۔ آج کے دن دربار قادریہ پر ایک بڑی تعداد میں عاشقان رسول اکٹھے ہو رہے ہیں، یہاں پر فاتح خوانی ہو رہی ہے، اور کچھ دیر بعد یہاں پر عرس مبارک کا بھی اہتمام ہوگا۔ تو آج جی ماشاءاللہ آپ نے یہ بیج بھی لگایا ہوا ہے، بڑا دن ہے آج عیدوں سے۔ ماشاءاللہ عیدوں کی عید ہے، تو ایک شعر گانا چاہتا ہوں کہ شان میں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ ربیع الاول کا دن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت کا دن ہے، اور اس دن کے اندر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، جو ان کی تعلیمات ہیں، تو ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہم دین کی میں بھی کامیابی حاصل ہوگی اور دنیا میں بھی کامیابی حاصل ہوں گے۔ اور اگر ہم اپنے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے، ان کی تعلیمات سے ہٹ کر چلیں گے، ہم دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ آج کل ہمارے حالات
हालात के हैं आपस की आजकल हालात ऐसे हैं कि हर तरफ मतलब कि रुसवाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं जी? वो यही है कि हम इस्लाम से दूरी अख्तियार कर ली है हमने। अभी भाई कह रहे थे नाप तोल नहीं हम पूरा करते हैं, हमें ये नहीं पता कि हम गलत चीज़ बेचेंगे, तो वो भी तो हमारे इस्लाम में सबसे अहम चीज़ है ना। वो तो बीइंग अ मुस्लिम हमें चाहिए कि हम एक दूसरे का ख्याल करें, किसी के साथ धोखा दही ना करें, किसी के साथ फ्रॉड ना करें। मतलब जो आका हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उन पर अमल करने से ही हमारी कामयाबी है। बल्कि आसानी है आपकी ज़िंदगी में, बल्कि माशरे की बुनियाद भी इसी पे है। बिल्कुल जी बिल्कुल, माशरा बेहतरीन बिल्कुल इंशाअल्लाह। सुन्नत अमल पर हम अमल पैरा करेंगे तो आज के दिन हमें ये अहद करना होगा कि हमें आज के दिन आका दो जहान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना है। उनकी बताई हुई जो हदायत है उसके ऊपर हमने ज़िंदगी गुजारनी है। कुछ और लोग हैं, हाँ जी क्या कहेंगे आज के दिन? बिल्कुल बिल्कुल सही, हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करना चाहिए, उनकी सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। बजाय किसी को नसीहत करने के पहले खुद अमल करना चाहिए, अपने अंदर इंसानियत पैदा करनी चाहिए। एक मुसलमान का एहसास करें, उसका ख्याल करें, और मुसलमान गैर मुस्लिम का भी इंसानियत के नाते से एहतराम करें और ख्याल करें। बहुत प्यारी बात। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, हम कलमा गो मुसलमान हैं, तो हमें उस पर अमल भी करना चाहिए। जो आप सल्लम से मोहब्बत भी करनी है, लेकिन उनके बताए हुए तरीक़ों पे भी अमल करना है। अमल भी करना है और ज़िंदगी को भी उनके तरीक़ों के मुताबिक गुजारनी है इंशाल्लाह। कितना बड़ा दिन है जी आज? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा दिन है। तमाम किया आज के दिन? नए कपड़े पहने, बच्चों को नए कपड़े पहनाए हैं, बेज लगाया, मीठा बनाया घर में, मीठा बनाया, बच्चों को जुलूस दिखाया, जुम्मा पढ़ने के लिए अपने घर से इधर आए हैं। ठीक है, हमें बहुत खुशी है, आज के दिन से बहुत खुशी है। ईदों से बड़ी ईद है। बिल्कुल, ईदों से बड़ी ईद है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितना बड़ा दिन है जी आज जश्न? आज सबसे बड़ा दिन है, आज ईदों की ईद है ये देखा जाए तो, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है और पूरी दुनिया के लिए एक क़यामत तक आने वालों के लिए एक नमूना है जिनकी ज़िंदगी। आज क्या क्या किया? आज बहुत कुछ किया है। आज यानी दरूद पाक की महफ़िलें सजाएं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मिलाद की महफ़िलें सजाएं और अपने घरों में झंडे लगाएं, बत्तियां लगाएं, ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करके हम और ज़्यादा सवाब भी कमा सकें और उनको खुश भी कर सकें। ये ये हो गया हमारा मतलब, हम अब सुरखरू हो जाएंगे रैलियाँ महफ़िल झंडे लगाने से, या फिर हमें उन तालीमात पर भी अमल करना होगा जो आका दो जहान ने हमें? बल्कि ये रैलियाँ झंडे वगैरह लगाने के साथ साथ हमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में सच्ची होनी चाहिए और अपने दिलों के जो रोशन दिल करना चाहिए साथ साथ उसके साथ साथ कि उन्होंने बताया हुकूकुल बात का बताया, एक दूसरे से प्यार करना है, मोहब्बत करनी है, दरगुजर करना है, लड़ाई नहीं करनी है। बिल्कुल, दरगुजर करना चाहिए, माफ़ करना चाहिए एक दूसरे को, और हुकूकुल बात का खास ख्याल रखना। वालिदैन के हकूक बहुत ज़्यादा हमसायों के करना चाहिए। बेशक ये सब चीज़ों पे हमने अमल पैरा करना है। बेशक। तो फिर क्या खूबसूरत बातें हो रही हैं, और इस बातों के दौरान हमारा प्रोग्राम का भी वक्त तकरीबन इख्तिताम की तरफ है, तो कुछ और लोगों से बात कर देंगे। हाँ जी, कितना बड़ा दिन है जी आज? आज हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का दिन है, खुशी का दिन है हमारे लिए। तो हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये जलसा जुलूस वगैरह जो है मतलब है, ये तो खुशियाँ मना रहे हैं लोग, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं मोहब्बत हजूर की मोहब्बत में। हाँ, हमारे नात भी पढ़ रहे हैं जी, नात खानी भी हो रही है, जो मैं भी आपको आती जी जी नात पढ़ते हैं? जी हजूर जी नात हो जाए जी। चले, इनसे नात भी सुन रहे हैं और प्रोग्राम का वक्त भी मेरा ख़त्म हो रहा है, तो आपसे इजाज़त लूँगा सिर्फ इन कलमात के साथ कि आज का दिन मनाएं, हर दिन मनाएं। आका दो जहान सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार करें, परचम लगाएं, झंडियाँ लगाएं, बैजेस लगाएं, लेकिन वो बताए हुए तरीके कौन अपनाएगा जिसमें एक माशरे की बुनियाद है, जिसमें एक सिस्टम की बुनियाद है, जिसमें एक फैमिली की बुनियाद है। हर चीज़ आसान हो जाएगी अगर सिर्फ हम आप सल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करें, जिसमें झूठ ना बोलना, जिसमें एक दूसरे को दरगुजर करना, एक दूसरे को माफ़ करना, नाप तोल में जो है वो बेईमानी ना करना। तो ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और सोचना ये है कि आज हम क्या कर रहे हैं
اور آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا تھا. صرف دکانوں پر جھنڈے لگا کر کچھ نہیں ہوگا, دکانوں پر ناپ تول, چیزوں کی کوالٹی اچھی رکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں راضی کرنا ہے. تو نعت سنیں گے, اپنے میزبان مسلموں کو ناظرین اجازت دیجیے اس عہد کے ساتھ کہ آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہے اور ہدایت پر عمل پیرا ہونا ہے. تو نعت سنتے ہیں, بسم اللہ. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں, بس اسی بات سے گھر میں میرے برکت ہوگی. ایک وسیلہ ہے فقط نام تیرا, رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ قبر رات اندھیری ہوگی, یہ سنا ہے کہ قبر رات اندھیری ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل, وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی. اور حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. حشر کا دن بھی عجب دیکھنے والا ہوگا. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. زلف لہرا کے وہ جب آئیں گے, پھر قیامت میں بھی ایک اور قیامت ہوگی. اور ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے, ان کو مختار بنایا ہے میرے مولا نے. خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے نانا کی اجازت ہوگی. جنت میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسنین کے بابا کی اجازت ہوگی.